कौन है ये शुणु कौन है फास्ट कौन कह आप देखो वर्षा तो आसला एति जोरे कौन कह कौन टा उड़े नब ना जाना पड़ा हूँ मोर एक्चुअली कौन ना प्रोब्लेम देख गाईटा पशि देन कि केते जोर आसलानी वर्षा कौन है एक्चुअली जियो सॉरी एयरटेल ठू मो नंबर टाक जियो रे कन्वर्ट करी प्रॉब्लम कौटी ना मु एत बड़ बोका थी कि मुझे जान कि दिन टाइम लगे एक्टिवेट बहुत दिन भी लगे मुझे भाभी ई सिम करदे मे भी शीघ्र हो तो मुझे कौन कली ना हूँ ई सिम करदे कि मोर जहाँ भी करदेला कौन है मत मोर खाली रिचार्ज सरला तो मत मुझे जानिली मैंने मोर रिचार्ज सरला मुझे भाविली मैंने बोधे हो रात 12टा पर एक्टिवेट हो कि सका हो कल रात मुझे पड़ी मुझे जानी सका देखला बेलू कौन है हाँ सका देखला बेलू कौन है हूँ सी आक्टिवेट है मोर देखना मैंने मतलब मेसेज आसी मोर जो आमर कौन कहले 22 तारीख जाकि आज हूँ 18 तारीख 18 एप्रिल 2025 आज 22 एप्रिल 2025 जाकि मोर से आक्टिवेट हम मो मुंडे एत बड़ टेंशन बसलानी मुझे कौन करी भाई कॉल रे मोर किसी काम नहीं मेन मोर यूट्यूब माने नेट दरकार इंटरनेट कनेक्शन मोर माने नथिला बेले मत लगुच बहुत माने क्रिटिकल हो लाइफ आज गोटे दिन भाई मुझे बहुत कष्ट काटली कौन गोटे करी यही ब्लॉगटा मे भी मोर जब माने नेट आसी पुणी से पकेबी कौन हम मुझे ठीक से भी जानी आई हूँ कथा आउट वर्षा आसले देखे आखि तो कौन पड़गला कौन करी कहले माने गोटे इंटरनेट सहित आम एत आक्वांटेड आम मुझे आक्वांटेड कि जमा एक करी माने स्किप करी मोर डे टू डे लाइफ बहुत अटैच माने मोर 5G फोन एक्चुअली आम घर गोटे 5G पाएनि है कौन से रिजन 5G पाएनि से मुझे कौन करे ना हूँ कौन करती मोर से एयरटेल ठू जियो को कन्वर्ट कर बहुत दिन है एयरटेल यूज करी जियो को भाई कन्वर्ट करदेली कि एमती हम बोली मुझे जान छाड़ जहाँ कि मैंने एत आक्वांटेड नेट तो मोर 2GB पर डे आसे तो ताकू भी सारे एक्सट्रा और 2GB पकाए डेली हो जाऊला मुझे भाविली कहीं जियो न करदेगा जियो करदे बहुत भल हम वर्षा भी आसला माने सच बोरिंग डेज कारण मैं 4 दिन कौन हम मुझे जानी मो माँ को हॉस्पिटल मागिला बेलू जहाँ भी वीडियो पोस्ट करने मैक्सिमम तो नेट दरकार ना नहीं मुझे माँ को नेट मांगी माँ तार माँ कहला कि तू मोर सब नेट नहीं सारू सतर एक्चुअली सारी मुझे कहली ना मुझे पकईदेवी हस्बैंड लेकिन तथापि से नाराज मत हस्बैंड दवाई भावुँ गोटे 4-5 दिन में गोटे रिचार्ज करदे भल हाँ किंतु कौन करिया देखा जाऊ कौन होती केते कौन जाऊँगी भाभी पकईदेवी नेट आउ धर आम घर भी जहाँ फोन अच्छी आनीपारि हॉटस्पॉट किंतु भी किसी काम अच्छी ना तो ना एमती ना मत देवे से मुझे एक्चुअली बहुत एक ना आनी तो देखा केते जोर वर्षा आसला ये क्या गाई गोटे आसिक खाइला तो पड़ गोटे हाँ गोटे भल कथा कहूँ भल नुहे मैंने मो लाइफ गोटे इनसीडेंट कथा कहूँ आंब देखा भी आंब ही हाँ गोटे भल कथा कहूँ मुझे +3 रोली कौटी आम हस्टेल रोली आम कॉलेज ना मुझे कहबिनी
ଯୋଉଠି ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟା ବାୟୋରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆଉ ରହୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏମିତି ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲେ ଆମେ ଟିକେ ହାୱା ଖାଇବେ ସେତେବେଳେ ଏବେ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା କି କ'ଣ ମୋର ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ହେଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଛାତକୁ ମୋତେ ହାଲତ ଦେଖିପାରିଲେ ପତଳା ଏଠୁ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଥିଲି ହେଲ୍ଦି। ମୋ ୱେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବେ ମୋ ୱେଟ୍ ବହୁତ ମାନେ କମ୍। ୱେଟ୍ ଲସ୍ କେମିତି କରିବି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେବି ସତ କଥା କହୁଛି। ଭାଇ ଉଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ 5 ତାଲା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ 5 ତାଲା ନା 4 ତାଲା ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଠିଆ ହେଲା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପବନ କହୁଛି କି ତତେ ମୁଁ ମାନେ ଏଇଠି ପବନ କହୁଛି କି ମୁଁ ତତେ ବ୍ଲଗ୍ କରିତେ ଦେବିନି। ମୋର ଆଜି ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଛି ଉଡ଼ନ ହେଇଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଳସୁଆମି ସବୁ ଛାଡ଼ିଛି ମୋର ଆଜି। ଏବେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଏତେ ସତ କଥା ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ ହିଁ କରୁନି। ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁନି ଖାଲି ଶୋଉଛି ଖାଉଛି ଏଇସବୁ କାମ ଚଲେଇକି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼। କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଆମ ଟପିକ୍ ପଳେଇ ଆସେ। କ'ଣ କହୁଥିଲି ହଁ ସେ 5th ନା 4th ଫ୍ଲୋରରେ ମୁଁ ଥିଲି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ହାୱାଟା ଦେଇଛି ସେଇଠି ଚିପ୍ସ ବାଲିଥିଲା। ଏତେ ଜୋରେ ହାୱାଟା ଦେବ ବୋଲି ଯେହେତୁ ଫାଙ୍କା ଏରିଆ ଟିକେ ନା ଏତେ ଜୋରେ ହାୱା ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଯାଇକି ମୋର ବୁଲୁଛି ଏମିତି କ'ଣ ସେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି ଯେହେତୁ ଅଫ୍ ଥିଲା କ୍ଲାସ୍ ସେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି ପବନଟା ମୋତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୋଧେ 1 ଫିଟ୍ ହେବ। ହଁ 1 ଫିଟ୍ ହେବ ପୁରା ପେଲି ଆଣିଲା ଆଣିକି ପକେଇଦେଲା ମୋତେ। ମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ପତଳା ତା ମାନେ ଦେଖା ପଛ ପାଗଳ ମଉଳା କେହି ଥାଆନ୍ତିନି। ହଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ସବୁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ହାୱାଟି ବହୁତ ଜୋର ଦେଲାଣି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ମା କେତେ ଡାକିଲୁଣି ଆମେ? ତ ମା ଡାକି ମୁଁ ଡାକି ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଥିଲି। ଦେଖେ କ'ଣ ହଉଛି। ଯିବା ଆମ୍ବ ଆଣିତେ ଆମ୍ବ ଆଣିତେ ଯିବା ଆମ୍ବ ଆଣିତେ ଯିବୁ ଆମ୍ବ ଆଣିତେ ଯିବୁ। ଦେଖ ତ ଭଲ ବ୍ଲଗଟା ଦେଖ। ସମସ୍ତ ନାଁ ଧରିଲୁଣି ଏଠି ବ୍ଲଗ୍ କରି ପକେଇମି। ଆସୁନା ଯିବା। ମତେ ଏଠି ଜରି ଛୋଟ ଜରି ଦଉନ ଗୋଟେ ଜରି। ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଆମ୍ବ ଆଣିତେ। ଗାଇଜ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ହଉ ମୁଁ ଆସେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ହେଲା ଆସେ ନେଟ୍ ନାହିଁ। ଗାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ସହିତ ମୁଁ କାହିଁକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆସିପାରିବନି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଟା କି ବାଲାନ୍ସର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଲାନ୍ସ ପକେଇ ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଟା ହେଇଛି କି କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିଯିବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଟା ହେଇଛି କି ମୋର ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଏୟାରଟେଲ୍ରୁ ଜିଓ ପୋର୍ଟ କରିଥିଲି। ଏୟାରଟେଲ୍ରୁ ପୋର୍ଟ କରିଥିଲି ଜାଣିଥିଲେ କାହିଁ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ କରୁଥିଲୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି ମାନେ ଏତେ କାଲି ମୋର ରିଚାର୍ଜ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ରାତି 12ଟା ପରେ ନେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରିଜନ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆମର ଯେମିତି ମୋର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍କୁ ଫେରି ଆସିଛି ସବୁ ମାନେ ଫୋନ୍ ନାହିଁ ସତ କଥା ଲାଗୁଛି ଏମିତି। ଆଉ ଏବେ କେଉଁ ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ମୋତେ ହସ୍ପଟ ଦଉନାହିଁ 50% ଡାଟା ଖାଇଦେଇଛି। ମିଛ କଥା ଚାଲ ତୁ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। 50% ନୁହେଁ କେତେ ଖାଇଥିଲୁ କିଛି ନା ମୁଁ ମୋବାଇଲ ସକାଳ ଦେଖିନଥିଲି ତୁ 50 ଛାଡିଛୁ ମୋର କୁନିଆ ପା ହସ୍ପଟ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମା ଯାହାର କି ନେଟ୍ ନଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ନେଟ୍ ପକେଇ ଦିଏ। ମିଛ କଥା ଏଇଟା ନା ସତ କଥା ମୁଁ ପକେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ମୋ ମାକୁ ହସ୍ପଟ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ମୋତେ ହସ୍ପଟ ଦଉନାହାନ୍ତି ସତ କଥା। ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ କରିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେବେ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନି
मे भी जब मोर इंटरनेट कनेक्शन पुनर्बार फेरी आसीबो हसीबार काम कोन थिला हसीबार कथा कोन थिला गाइस कोन अपन एठी चा बनाउछदी हमें की चा बनाउछ मु भी चा पीबे अछि के जाने मोर भी मने नै मु ऊपर कबड़ दे तमे तर है कि डाकिला मु जान नै मामा केतो बड़ डाकिला जाए भूमणी जे में है सात पर कबड़ दे चालन दे के पानी का उठा दियो हे मो बरे रागियर काम कोन किछि न कले कहउछन किछि करले कहउछन करबी कोन हे सतर को देई नै बस ऑलरेडी फोन भी उदा ही गला देखा दे अबे जाओ ही कहीं रे फोन एक्चुअली पूरा भिगी गलानी कपड़ा देके अपन तो कथा होछ एक्चुअली मु पूरा उदा ही गइथली गैस चा भी में चा पीबा बदरे दे दौन मुठे में चा पीबे थरे चा बीबी भिडियोटा हो जाए तू देख खाया खाइमी यही व्यक्ति जनक एटा चिया सीड्स ना कोन चिया सीड्स ना एटा कोन लंका के अजी है एटा एटा भाजी के एटा एमती किसी पाग है एठी कौन खाऊ पाटी पाटी तू तू कौन कृष्ण तो पेटर कौन देखा हूँ विश्व देखा ना नाचिलु नाचिलु डिया मारते कोई नहीं नाचते कौच एठी लंका भाजिकी आम अवस्था सब खराब करदे अरे देखो देखो मुड़ी मिक्सचर खाइबु पाग उठे लगे माँ गोटे नुआ आचार किणी आनी ना एठी प्रियमदा मैडम आमर कौन काटिए पनी आनी कि कहीं नहीं तो आणुची आणुची हाँ हाँ बूढ़ी मैम आ दियो नहीं कोई भी ना काटे देवे दियो दियो तमे खाइयो ना और काटे देबा बूढ़ी ए माटीटा पियाज और टमाटर काट दे कौन पियाज टमाटर काट दे यस नो टमाटर काट दे गाइस मोर डे ऑफ है कि डे स्टार्ट हेलानी आ गोटे तो ब्लॉगटा ये एंड करिबा देखा हम नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय आ मोर इंटरनेट कनेक्शन ए जाय भी आसी नहीं मोर आसीबा आ 3 दिन पर चिकुटी कह देलु क बाय गाइस चिकुटी स्वीट देखो तो